Atong hisgutan karon ang mahitungod sa gituohan sa baptis or gitudlo sa Biblia. Mahitungod sa doktrina gyud sa Biblia, mahitungod sa rapture, ang pagkasunod nga manghitabo niini. Hibaluta nga naghulata sa rapture. Ang 1 Thessalonians chapter 4, 14 to 18, kini ang atong mabasa. Matud pa diha, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. So kadto nagtuo ra gini Kristo, giklaro na diha. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which we are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them with our sleep. Dili mga matay tanan. 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall raise first. Ingon din then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall ever with the Lord. Wherefore, comfort one another with this word. So, klaro og tataw kaayo nga ang rapture gihatag sa Ginoo nga unsa privilege sa tanan nga mga nangaluwas karon. Nangaluwas karon mo na nga i-rapture ang believers dalon sa langit, ug mao na ang pinaka-blessed hope sa mga believers. Then, according sa gisulti sa Bible, nga human sa rapture, i-welcome sila dito sa heaven, no? Matud pa sa katong nadala sa rapture. Katong nadala sa rapture, guys, sa maanin nadala sa rapture, i-welcome sila to sa heaven. Mingon ang Ginoo sa Matthew chapter 25 verse 23, ingon din His Lord said unto him, well done, good and faithful servants, thou hast been faithful over a few things, I will make thee rule over many things, enter thou into the joy of the Lord. That's very good. That is the welcome word to those so experience the rapture. Then after that, and 2 Corinthians, after that, the welcome, ang tanan nga naluwas to na sa langit, nadala sa rapture to na sa langit, gi-welcome na sa Dios. Unsay sunod nga programa nga paghahimuon dito? Muna guys. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 10, ingon siya, for we must all appear with the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according that he hath done, whether it be good or bad. Naa dito ang judgment, ang gitawag judgment seat of Christ. That is for award, no? Exclusive lang ni sa mga nangaluwas. Ang judgment seat of Christ for the reward only to those who save right now. So kung ikaw naluwas, mao ni ang hukmanan unya nga imuhang sangkuan. Pero ang wala maluwas karon, ibuhatan ko na atangina sa sunod nato nga palagkuyog nga adto na sila magtingkagol sa white throne judgment. Inumduman na to nga ang judgment seat of Christ for us saved only. And then ang white throne judgment for unsaved or unbelievers. Alright? So salamat sa pagtanaw o mabuhay po tayong lahat, mga kaibigan.